बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाक स्टडीज़ के अपने लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम बाब नंबर 1 है जिसका हम पहले भी आगाज़ किए हुए हैं, उसमें पाकिस्तान की नज़रियाती असास, और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दो कौमी नज़रिया की इब्तदा, इर्तका और उसकी वजाहत। सबसे पहले मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि इससे क्या मुराद है। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसग़ीर पाक व हिंद में दो कौमें आबाद हैं। इसका आगाज़ कैसे हुआ, और इर्तिका से मुराद ये है कि दर्जा बदर्जा किस तरह से ये मुख्तलिफ जो है मंजिलों को तय करता हुआ ये नज़रिया आखिर पाकिस्तान की शक्ल में हमारे सामने या दुनिया के नक्शे पर उभरा। अब हम देखते हैं कि दो कौमी नज़रिया का मफ़हूम क्या है। इससे मुराद बरसग़ीर पाक व हिंद में दो कौमों का वजूद, यानी हिंदू और मुसलमान। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकी। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों का एक अलहदा तशख़्ख़ुस ही है, यानी पाकिस्तान इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में है। आखिर ये अलहदा तशख़्ख़ुस क्या है? ये अलहदा तशख़्ख़ुस ये है कि मुसलमानों का मज़हब अलहदा है, उनकी रसूमात, उनके रहने सहने के तौर तरीके, और उनकी सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि उनकी सकाफ़त हर चीज़ हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। दो कौमी नज़रियों का नस्बुलैन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक ऐसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे स्क्रीन में आपके सामने जो है बरसग़ीर पाक व हिंद का नक्शा दिखाया जा रहा है, और इसमें है कि दो कौमी नज़रिए से मुराद बरसग़ीर में दो अक़वाम का मौजूद होना, जिनमें अक्सरियत जो है वो हिंदुओं पर मुश्तमिल थी और मुसलमान इसमें अक़लियत में मौजूद थे। दो कौमी नज़रिए का आगाज़ कब हुआ? अगर हम हिस्ट्री को देखें तो दो कौमी नज़रिए का आगाज़ तभी हो गया था जब बरसग़ीर पाक व हिंद में पहला जो है शख्स मुसलमान हुआ था। अब हम देखते हैं इसकी इब्तदा किस तरह हुई। बरसग़ीर पाक व हिंद में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा मुसलमानों की आमद, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को फ़तह किया तो उसी वक्त दो कौमी नज़रिए की बुनियाद जो है वो पड़ गई। 712 में अरब नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी, और फिर उसने मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी वहाँ पर आए हुए थे, और मुस्तकिल तौर पर फिर वो सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मुकामी लोगों को बहुत मुतासिर किया, बल्कि कुछ लोग तो उनको देवता या अवतार भी मानना शुरू हो गए। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी राह दिखाई, सच्ची और तौहीद की राह दिखाई, और ये लोग खुशी खुशी से इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद गज़नवी दौर शुरू हो जाता है जो 1003 से 1206 तक मुहित है। उसके बाद जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। सल्तनत दिल्ली का दौरे हुकूमत 1526 तक रहा। उसके बाद ये पूरी हिस्ट्री जो है सीक्वेंस में मैं आपको बता रही हूँ, और आपने इसी तरह इसको ज़हन नशीन भी करना है। उसके बाद ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तगल्लुक, सादात और लोधी ख़ानदान ने हुकूमत की। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रख दी, जो 1857 की जंग आज़ादी तक कायम रही, यानी किसी ना किसी सूरत में, ठीक है, मुग़लिया हुकूमत 1857 तक चलती रही। अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो हम ये कह सकते हैं कि मुग़लिया हुकूमत जो है 700 साल के अरसे तक वहाँ पर मुहित रही। मुग़लिया दौरे हुकूमत में कौन कौन से बादशाह थे, आइए ये देखते हैं। मुग़लिया दौरे हुकूमत में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर जो है मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं, जिन्होंने अपने अपने अदवार में इस्लाम की हकमियत को और उस अल्लाह ताला की बालादस्ती को और अल्लाह ताला के अहकामात को अपने अपने दौरे हुकूमत में हमेशा जो है वो अफजल जाना। उसके बाद आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिनको अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त दी, और शिकस्त देने के बाद इनको रंगून में कैद कर दिया, जहां वो बाद में इंतकाल कर गए। फिर उनको वहीं पर उनकी तदफीन भी कर दी गई। ये था बरसग़ीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा। ये सारा सीक्वेंस मैंने आपको एक कहानी की सूरत में बता दी, और जब आप अपनी किताब के सफ़ात को देखेंगे तो यही सीक्वेंस आपको जो है वो रिटन फॉर्म में आपकी किताब में भी नज़र आएगा।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ، یعنی سر سید نے دو قومی نظریے کو کس طرح سے پیش کیا۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جب سر سید نے یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ پیچھے رہ رہے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کو جو ہے اپ گریڈ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ مرکوز کر دی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ شروع میں اقبال کی طرح سر سید احمد خان بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر یہ بات آپ پر مکمل طور پہ واضح ہو گئی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، وہ کبھی بھی اکٹھے ایک جگہ پر نہیں رہ سکتی۔ اس سلسلے میں آپ نے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے مختلف تعلیمی ادارے قائم کیے، اس میں ایم اے ہائی اسکول۔ اسی طرح 1885 میں سر سید نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت یعنی کانگریس میں شمولیت سے منع کیا اور ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ بھی فراہم کیا۔ اس کے لیے آپ نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم بنا دیا۔ اس سے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کی راہ ہموار ہوتی چلی گئی۔ اگلا جو ہمارا ٹاپ پوائنٹ ہے اسی کوشچن میں وہ یہ آ جاتا ہے چودھری رحمت علی اور نظریہ پاکستان۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری رحمت علی آخر کون تھے۔ چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے بہت ہی نامور اور ہونہار شاگرد تھے۔ آپ نے جنوری 1931 میں کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا اور پھر 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب نہیں اب یا پھر کبھی نہیں کے نام سے، یعنی ناؤ اور نیور کے نام سے، انہوں نے 4 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا۔ کتابچے سے مراد ہوتا ہے بہت چھوٹی سی کتاب، جو تحریک پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے پہلی دفعہ اسی کتابچے کی وجہ سے روشناس ہو گئی۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ برصغیر میں کئی قومیں آباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ وہی بات جو مختلف رہنماؤں نے مختلف اپنے ادوار میں بتا دی، اور وہ یہ کہ صدیوں سے اکٹھا رہنے کے باوجود وہ آپس میں گل مل نہ سکی اور نہ ہی کبھی اکٹھی رہ پائیں گی، اور ایک ہی حکومت کے زیر سایہ ان کے لیے رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی نظریے کی بنیاد پر اسٹوڈنٹس آخر مسلمانوں نے آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑی، اور پھر اگر ہم کہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی سے آنورڈ چلتے چلتے 1947 تک مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد اور 2 قومی نظریہ کی یہ اسٹرگل جو ہے وہ جاری رہی، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اگر ہم کہیں کہ اسی 2 قومی نظریے نے پاکستان کو بنیاد فراہم کی تو یہ بات کسی صورت بھی غلط نہیں ہوگی۔ جی یہیں پر ہمارا آج کا جو لیکچر وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور جو سوال میں نے آپ کو ایک کہانی کی فارم میں ایک صورت میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ کا کتاب کا بہت ہی اہم سوال ہے۔